Hello guys. Hello guys. Di ako sa Tagbilaran, Bohol guys. Abi nimo guys, gagmay pa kami guys. Dire mi mga ligo guys, o mga mag-agaw na ko guys. Dire mi lugsong mi dire guys, oh. Lugsong mi dire sa dagat guys. Ako ning duman guys, oh. Kani guys, lugsong ni Morning City Hall no. City Hall na ning nang Karaan City Hall, oh. Mani Karaan City Hall guys, oh. Kani Karaan City Hall guys, oh. Di sa Tagbilaran guys, oh. Tanawa guys, oh. Karaan na siguro tayo ni kahoy ni guys, oh. Oh, murag jacket. Oh, diri mi guys, kami may igagaw nako sila si Rick, anak ni Uncle Brady, la Richard, sila si Daniel nga sangay nako, anak ni Uncle anak ni Uncle Ricky. Kato guys nga lugar paingon tos kuan Panglaw, Purag Dawis, moto dito. Kana siya dapita diha, oh, hindom ko. Oh, ra. Diri guys, oh. Ari ka taning. Si Nining nga guys, oh, nakaabot gyud sa ko ang kundiin kami gidalan ni Papa nako guys nga mamista mi sa Tagbilaran. Mayo ono man ang pista diri wanet. No. Mao ni guys, oh. No, tanawa guys, oh. Diri mi mga ligo guys, murag diri mi man lugsong, oh. Oh, diha mi, oh. Diha mi, oh, la si kano, diha sa ubos, oh, diha mi. Murag lawom-lawom ng tubig ning ba. Muhunas na siya ning. Muhunas na siya buntag sayo, hunas na siya diha, di kay lawom. Oh. Oh, mao ni siya guys, oh. Oh, mao ni diri sa Tagbilaran guys, oh. Oh. City Hall ni Karaan guys, amo sa nakaron. Oh, mani siya, oh. Likod gud ang amo ang taranik, ang balay sa maghay ka. Ay, ang balay sa ako ang lola, ang lolo guys. Diri gis Karaan kuan guys sa Karaang Tagbilaran sa City Hall. Oh, diri sila, oh. Gihimo na kuaning, oh. Gihimo na siya kuaning commission electioning, Kumilik office ning, oh, City Kumilik na. Oh, na guys, oh. Oh. Mao ni siya guys, oh, diri ko gudako guys. Ay, mao ni siya gari, oh, City Hall guys, oh, Karaang Balay, Karaang City Hall. Mao ni siya guys, oh. Yan, oh. Oh, tara ning. To, Tagbilaran, City of Government of Tagbilaran, oh. Oh, mao ni guys, dito guys, dapit guys, akong lola guys, dito dapit sa Philpost, oh. Diha sa post office, diha likod ana, diha ang Karaang Balay guys. Sa ancestral house sa amo ang lolo at lola, tatay nanay Tina saka tatay Paping. Sa ko ang ginikanan sa akong ano guys, ako ang papa, oh, Turalba Street dai ni, oh. Tara ning, oh. Turalba Street dai ni sa diri guys, oh. Oh, diri Karaang kuan guys. Oh. Karaang City Hall. Oh, niya Karaang City Hall, oh. Karaang City Hall ni guys. Mga 1960s City Hall pa ito. Tara. Ato mi simbahan guys. Tara. Ato mi sa St. Joseph guys. Dora diri ang St. Joseph guys. Oo, nga cathedral. Inundong sa nagamay pa kami guys. Kani Kapitolyo daw ni guys, oh. Oh, Karaang sa ni Kapitolyo. Kani siya daw. Mo ba ni? Dili dai. Simba mi guys, maagi mi sa kuan guys. Maagi mi sa ano guys, maagi mi sa St. Joseph Cathedral Church. So, kasimba mi guys, gida akong mama dia guys. Mao ni guys, oh, Tagbilaran guys. Wa ko kanay gusto ta ko mag-live guys pero mahina-hina yung signal. Put ngano ka, dita man manggod ko. Mag-live bunta ako. Ako na lang gi-record. Oh. Guys, oh. Dako nang kikusaban guys, oh. Kasada guys, oh. Tagbilaran. Ay man tong cathedral. Andra guys, oh. Cathedral, oh. Oh, andra, oh. Oh, doon kay bis cathedral guys, oh. Andra guys, oh. Cathedral, oh. Tara manit. Oh. Oh, mo nang kung gagmay pa mi, simba mi. Tara. Dali na. Tara. Tara. Ano ka daw? Uy, masay. Tara, oh. Diri guys, oh. Oh, na Robinson Bank. Likod ana, oh. Karaang Balay, oh. Namo. Tara. Oh, Galyares, oh, diha, Galyares Street. Oh, mo na hindom ko diha, Galyares Street. Murag na sinihan sa una diha. Oh. Ana guys, oh, tara. Cathedral guys, tara. Labang ta. Oh. Guys, oh. Simbahan guys, oh.
Ato yung simbahan guys, oh. Oh, naay na maliga din daplin guys, oh. Butong guys, oh. Please ko kay mga butong ning ah. Isa ka ni siya. Na building ano ni. Oh, building ani oh. Karaan kay ning kahoya siguro guys, oh. So karaan kay may amo ni guys, oh, cathedral guys. St. Joseph Cathedral guys, oh. Nang Tagbilaran. Dire si ano guys? Kato si Abit ba to? Nga bishop, nga sikat nga bishop, oh. Diocese of Korea. Mo ni guys. Mo duo miga. Picture ti kari onet. Mo ni St. Joseph guys. Yan Tagbilaran guys, oh. Lipay kay ko guys, kay napalikod ni guys. Gamay pa ko guys. Napalikod sa Tagbilaran. Simbahan sa Tagbilaran, oh. St. Joseph, oh. Mao gini, oh. So, wagi ko malimot ba. Mao gini siya, oh. Ari sa misa guys, so sa simbahan guys, ha. Jaraan ni guys, oh. Secondary sponsors, Ang saman to? please be ready. You are going to follow our picture taking. Dara, oh. Mao ni simbahan guys, oh. Murag sa una pa ni siya guys, oh. After the secondary sponsors, St. we Joseph. have the main choir Tara. and the best man. So kami guys, simbahan guys. So sa tagal oh. Dapat kaayong salamat to our male principal sponsors. Mga mayor, oh. Mayor ning, may principal. Mo ni guys, oh. St. Joseph guys, oh. Cathedral guys. Nani guys, oh. Naikas. Our secondary Naikasal sponsors. guys. Naikasal. Guys, oh. Simbahan ni guys, cathedral guys, oh. Simba sa mi guys, ha. Mo ni cathedral sa St. Joseph guys. Bye-bye guys, ha. Bye-bye. Thank you for watching.